وانا شعر ولا لك انا هلا اجانا تuna يركي نصيرك ما كنا ما غورا مره بس صار شانه ولا لا ها ها انا كروسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. مبارکباد دینی تھی عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہو گئی. اب اس کے خلاف کوئی سیریس کیس نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. یہ احتجاج کرنا تھا، یہ والا ہمارا جوان شہید ہوا اوپر پہاڑوں کے اوپر. میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا، جلدی میں آیا ہوں. میں نے کہا چلو مبارکباد تو دینا. جو لوائل پاکستانیز ہیں، پاکستانی لوائل پاکستانی، یوتھیے کی بات نہیں کر رہا، ان کو عمران خان کی مبارک ہو، حق کا بول بالا ہوا. یہ شہید ہوا تو عاصم منیر، اللہ کرے تیرے بچوں میں تجھ میں مشترکہ کیڑے پڑے. ایک گشتی ران کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز دیا جو ٹیکسی کی طرح گھماتی رہی، ٹیکسی کی طرح گھماتی رہی ہے. کبھی جنیوا، کبھی استنبول، کبھی انگلینڈ، کبھی پیرس، کبھی فرانس، کبھی کہاں. اس شہید کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے میں غلیظ گندی گالیاں اس کو دیتا ہوں کہ یا اللہ اس کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی شک چھے لگا دے، ان کے جناب علی وہ کام کرے، لونڈے بازی کرے اس کے بچوں کے ساتھ. جب یہ ہمارے جوانوں کے لیے گدھے پہ لاد کے اس کی ڈیڈ باڈی لا رہے، یار بہت دکھ ہوا. اس کنجریوں کو گشتیوں کے لیے تیرے پاس جہاز ہے گا ایک پورا C-130، اس کو ہیلی کاپٹر دیا ہوا 3 ارب روپے کا لے کا 2 ارب روپیہ جیب پا کے تو غائب کا ہو گئی ہو. ان کے اس وجہ سے میں جو ہے نا اس کے اوپر بہت نالا رہوں گا، اور اس کا کہیں کسی نے مذمت چاہیے اور نہیں کی تو پھر ان کے خلاف بھی یہی گالی گلوچ چلا آئے گا. اچھا جی، اگلی بات کر لیں. وہ جو جس کو میں کہتا تھا 16 سال کی امی ناس گئی، اس نے اپنے آقاؤں کے کہنے پہ ضمانت لی ہے. ایک بات، لیکن اگر PTI والوں نے چین پین کی تو اپیل میں چلا جائے گا، نیب بھی، FIA بھی، سارے، تو اپیل میں پھر ضمانت کینسل ہو سکتی ہے. ابھی چھوٹے گا نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ یہ جنوری تک، ابھی جنوری کے پہلے ہفتے تک ابھی اندر ہی ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. کھرک پہ گئی مینوں غصے میں. جب میں بولتا ہوں نا تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو جڑا نا منیرے دی نکی وڈی نو ٹنگے چک دیتا ہوں. اچھا جی، آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ اس سے بھی زیادہ یہ اس کا حقدار ہے. دوسری امپورٹنٹ باتیں کر لیتے ہیں. عاصم منیر نے کل علی امین گنڈا پور کی مریم نے بڑا ہارش رکھایا تھا. علی امین گنڈا پور نے شک چھے لگوائی ہوئی نا، وہ لوتی کام بچپن میں اس کے ساتھ کو ہوا ہوا، تو وہ ٹھنڈا ہنستا رہا. اور عاصم منیر نے کہا پنجاب کی لیول پہ پنجاب کے بندے لاؤ، KPK سے کیوں لے کے جاتے ہو. مریم بیٹی نے نکی دی ہوئی نا اپنی اس کو عاصم منیر کو پنجاب کے. انہوں نے کہا جی کرنے دو، پنجاب سے بندے لو، پنجاب میں نکلنے دیتی وہاں پہ. ایسا بغیرت IG لگایا ہوا. اچھا جی، پھر اور بھی کتنی خبریں وہ اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. شاہد وحید نے 3 رکنی بینچ تک کوئٹے کی جو تھی نا 3 سیٹیں، وہاں پہ عقیل باسی اور عرفان سعادت بھی تھا. اس میں اس نے 45 تا 47 کا پھٹا پٹ دیتا. آدھی ہیئرنگ ہوئی، آدھی کر میں ہو کے آیا. اس میں سے یہ جو آئینی بینچ سے ہو کے دوبارہ آیا، یہ غیر آئینی بینچ میں چل رہا ہے. وہ آئینی میں اپیل کر دیں گے. اچھا جی، وہ یہی تک خبر ہے. پھر کیا جانے والے جی. امریکہ کے سفیر نے تاجر بلائے ہوئے تھے، ٹوٹے پنجے میرے جیسے للی کاٹے.
वहाँ पे वो को दिखा रहा था, बिजनेस कम्युनिटी का नाम दिया हुआ था, नंबर पाने हैं ना उसने। तो फिर इसी तरह ही होता वहाँ पे। जो अब जवीरा रिटायर ब्यूरोक्रेट है, इसके दौर में रिटायर हुआ था, पहले कहीं और लगा रहा, फिर होते होते चला गया। उसका भी वो जो दिखा रहा था ना डिमॉन्स्ट्रेशन, जब डोज ईयर दिखा रहा था, बिल्ली फिल्म चल गई, खपा कपते चपा चपाली, आओ 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 आओ, उन्होंने कहा वो रोको रोको, किधर गया किधर गया, वो किधर गया, रोको। जब तक उसका उस वक्त तक उन्होंने बचा ठहरा दिया था जो भी चल रही थी। और फिल्म भी कौन सी चलाई, मैं तो हैरान है। इसका मतलब ये देखता सनी लियोन की फिल्म, हाँ जी, एक अगो तो एक पीछो। चलो जी, इसमें मज़े लें। फिर एक और बात कर लेते हैं। अच्छा, मज़ाहिया खबर शुरू हुई। आइंदा से जो भी सऊदी अरब जाएगा वो एफिडेविट दे के जाएगा कि जी वहाँ मैं भीख नहीं मांगूंगा। वजारत खारजा वाले हो, ਤੁਹਾਡੀ निक्की दे सिर च जुआं पैन। क्या शहबाज शरीफ भी यही एफिडेविट दे के जाएगा? आर्मी चीफ भी यही एफिडेविट दे के जाएगा? जो भी सऊदी अरब जाएगा वो वहाँ पे जमा होएगा वजारत नहीं, इनके एम्बेसी में, एम्बेसी वहाँ की वजारत दाखिला को भेजेगी। वाह जी वाह। 12 जवान फिर शहीद हो गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अतर मिनल्लाह ने कि हेयरिंग कर रहा था तो फायरवॉल वहाँ पे लग गई, वहाँ पे कोई हेयरिंग में नेट बैठ गया। अच्छा जी, अतर मिनल्लाह ने एक केस दिया था F14 F15 में, क्या F14 F15 में प्लाट थे जजों को, सरकारी अफसरान, फेडरल एम्प्लॉई हाउसिंग सोसाइटी में 3 फरवरी 2022 को केस दिया था, जब ये हाई कोर्ट में था। उसको 3 जज और थे उसके साथ, और ये था क्यानी था और बयानी था और वगैरह वगैरह थे। वो उन्होंने जनाब लिखा था कि इनको खबरदार, इनको प्लाट दिए तो ये किस चीज़ की तनख्वाह नहीं लेते। आज आके रांड एक और रखी हुई उन्होंने, उसने आके आयशा मलिक ने वो सस्पेंड कर दिया कि अतर मुल्ला ने गलत किया, इनका तो हक बनता है, इनकी तो माएँ बहनें हमारे बेडों में आती हैं, इनको तो प्लाट देने चाहिए। वो 8-8 10-10 20-20 करोड़ का प्लाट है। F14 और F15 गूगल करके नक्शा देख लो, उसमें जाके कितना वैल्यूएबल प्लाट है। अतर मुल्ला ने सही कहा था, आयशा मलिक तेरी बहन, मैं इसका मेरे पास बड़ा कुछ है, मैं नहीं रखता। वो जो इसका कज़न है ना नफ़ीर मलिक, कायद आज़म ला कॉलेज मॉडल टाउन में, हाँ जी, हमने भी वहीं से किया हुआ, ला किया हुआ, तो फिर वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये खबर भी हो गई। फिर कर लेते हैं, अगर आपने हालात को बहुत ज़्यादा ऐसे करके लेना ना, इरफान सिद्दीकी, फैसल वाडा, ख्वाजा रंगबाज बकरी और राना सनावला कहता इसका मुतालबे मान लें, फिर हम तो जेल चले गए ना, फिर हमारे लिए बैठ के कर लो। राना साहब आई लव यू टू। अभी तो मुनीरा है, लेकिन ये उसको डंडा ऊपर से है, ऊपर से आ गया डंडा। आज फिर अली मीन को भेजा, फिर गया सीधा ही अंदर बढ़ गया, ना कोई चेकिंग ना कुछ, आगे वो बाहर बैठा रहता था। कोई तो बाहर है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो ये मुलाकातें चला रहा है। अभी वो दूर से प्रोटोकॉल देखते हैं, गेट खुल जाते हैं, वो सारी पुलिस की गड्डियाँ, वो वायरलेस की गड्डियाँ, उसके जो जैमर की गड्डियाँ, और वो जो फलाना कोई चरस जावे अंदर, जो मर्जी जावे, तो वो बस भर के लेके जाने ना। चलो जी, ये भी चल जाते हैं। अच्छा जी, ये और भी बीच में कर कर रहा हूँ। पुलिस की खबर सुन लो। 1641 कंटेनर को, अभी ऑडिट रिपोर्ट आई है ना, 1641 कंटेनर को पिछली दफ़ा 25 करोड़ दे दिया। वो बेचारे वो CPR से लेके फिर रहे, वोचर लेके फिर रहे, करे सानू तो नहीं मिले। पुलिस के जो था ना फ्यूल वगैरह की मद में, जो पिछला धरना जो हुआ था 87 करोड़ रुपया, जब अली मीन गाँव दिखा के भाग गया था, 87 करोड़ रुपया किरायों के मद में दिया। अब फिर मांगे ना, तो वो फिर पुराना कहता पुराना ले आओ ना। फिर जो पुलिस के खाना वगैरह दिया, और भूखे मरते लोगों ने दिया, अपने घर से टिफिन लाते रहे। वो इस वजह से कि एक बंदा वो मसर और चावल खा रहा था,
उनके 32 करोड़ रुपया दिया, खा गया सारा फैसल ने। तेरी मानो तेरे भरा दी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, वो दम पे रखी हुई है। एक और मरीज़ों को जो दे रहे हैं एड्स ज़्यादा खून दे रहे हैं बेचारे, वो भी तंग होते हैं। मैं भी फातमी लाहौर में है एक, उसको मैं खून रेगुलर देता था। उस वक्त मुझे शुगर नहीं थी, फिर शुगर हो गई तो उन्होंने फिर मना कर दिया था। जिना अस्पताल में और मुल्तान निश्तर अस्पताल में लोगों को एड्स ज़्यादा खून दिया गया। वो ये इन जहाज़ों जूज़ों से ले लो के चले जाते हैं। वो बस इस तरह करके उसका क्या इलाज किया जाए। उसका टेस्ट जो होता है ना, वो भी बड़ा महंगा है ना। पहले उसका टेस्ट कराओ कि इसको है कि नहीं है, लेने से पहले। अगर हो तो फिर बोतल तो निकल गई ना। मैंने अपने बुक लगवाया था, वो निकल गया, वो करवट ली तो ज़मीन पे ही सारा हो गया। कोई अल्लाह ताला का काम था, एक बोतल तो ज़मीन पे ही रोड़ गई। तो बस इसी तरह वो भी मुझे भी नहीं लगा। तो ये क्या किया जा सकता, आप बता दें कि क्या किस तरह किया जा सकता। वो जो प्रोफेशनल जाते हैं जहाज जो, वो भी देने के लिए चले जाते हैं। अच्छा जी, खान की ज़मानत में अभी अपील का हक है। अच्छा जी, फिर क्या है जी, फौजी अदालतों में सिविल का मुकदमा ट्रायल, वो अमीन ने कुछ नहीं कहा ना दस्तखत ही जज का, उसने जुडिशल कमीशन को भेज दिया कि ये वो करेगा। तो तू ऐसे अपनी निकी लाके बैठा है, सिर्फ एंजॉय कर रहा है, चीफ का साथ लगा हुआ। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज कर लें। बड़ी खबरें आपको उसमें और भी दे देंगे, तो वहाँ पे भी कर लेंगे, बाकी खबरें फिर दे देंगे। सोशल मीडिया से भी उसमें कुछ कर देंगे। वो खबरें मैं देख रहा था, मैंने कहा कोई इसमें रह तो नहीं गई, तो फिर फैसल वाडा के भी आपको सुना देंगे। ख्वाजा वर्सेस हामिद मीर, ख्वाजा बकरी, वो भी सुना देंगे। फिर जनाब अली कल की ब्रेकिंग न्यूज़ में आ गई है ताज़ा, वो भी सुनाई जाएगी। नदीम अंजम को जर्मनी में सफ़ीर सुना लगा रहे हैं। बस मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा, मेरे हक में दुआ कर दीजिए। समझ गए ना आप। पाकिस्तान जिंदाबाद।